बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड आपका अच्छे से गुजरा होगा। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि उन्होंने वीकेंड कुछ वाकई बहुत अच्छा गुजार लिया। पार्क्स में भी रश था, फिर इसके साथ साथ जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी लोगों का रश नज़र आया। लेकिन हम लोग क्यों भूलते चले जा रहे हैं कि एक बार फिर से हालात जो हैं वो चौथी लहर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि उससे पहले आप लोगों ने एहतियात करनी है, लेकिन अब केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अब तक अपडेट हमारे पास सुबह मौसूल हुई है उसके मुताबिक 385 यानी 385 नए केसेस शहर लाहौर का सिर्फ डेटा हम शेयर कर रहे हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसके साथ साथ कोरोना की जो शरह है वो 5.8 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अब जो एहतियात है वो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट लोग ना होने के बराबर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का रुझान भी हम देख रहे हैं लोगों में उस तरह से नहीं जिस तरह से केसेस की शरह को देखते हुए होना चाहिए। तो आगे चल के डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर है जी, रिहायशी लॉकडाउन से बेखबर, लॉकडाउन एरिया में खुली आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। अब बिजली के बिल्स के लिए इंतजार की जरूरत नहीं, बिल्स की बर वक्त डिलीवरी प्राइवेट कंपनियां करेंगी। खुले मैनहोल्स की वजह से हादसात होने का खदशा। और पतंगबाजी से मुतल्लिक अदम बर्दाश्त की पॉलिसी कायम, पतंगों का ऑनलाइन कारोबार करने के वालों के गिर्द घेरा तंग। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आज की आप जान चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर मैं ऐड कर लेती हूँ जी। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल तक 7 कीमती जिंदगियां कोरोना निगल चुका था, 337 केसेस, और आज एक दिन में 385 केसेस आपको बताया जी रिपोर्ट हुए हैं और शरह 5.4 तक पहुंच चुकी है। अब जो सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं इसके पेश नज़र क्या किया गया है जी, मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया जहां पर केसेस ज़्यादा थे रिपोर्ट हुए, वहां पर खुली आमदोरफ्त है। सब्जी मंडियों में भी SOPs को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये आपके सामने मनाजिर हैं। सुमरू साहब, ये जो हम SOPs को लेकर चलते हैं, इंतज़ामिया जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है वो चीज़ें बड़ा असर रखती हैं। अगर उनको ही संजीदगी से नहीं लेकर चला जाएगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने भी संजीदा होना है? देखिए, इसमें सबसे आम बात तो ये है, हुकूमत ने टेलीविज़न पर तो ये बार बार कह दिया कि कोरोना की चौथी लहर आ रही है और कोरोना की चौथी लहर जो है उसमें उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा, शहरी एहतियात बरतें। अब ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने यह फ़ैसला किया कि शहर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा और स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इलाकों में और वहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं उनका तयन भी कर दिया और इसके लिए प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी। अब ये लाजमी नहीं है कि हर शख्स जो है वो बज़रिया टेलीविज़न और बज़रिया अखबार जो है वो मालूमात हासिल करे। उस मुतलका इलाके तक उस मालूमात को पहुँचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। अब जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है या जिन इलाकों के ब्लॉक्स में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर कम से कम मुतलका थानों के ज़रिए से, वहाँ पर मुतलका इंतज़ामिया के ज़रिए से बैनर्स वज़ा किए जाने चाहिए। लोगों को वहाँ पर ऐलानात होने चाहिए, वहाँ की मसाजिद में ऐलानात होने चाहिए कि यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है और इसका ये दौरानिया है, इसकी ये टाइमिंग है, इसलिए शहरी जो है वो एहतियात करें। अब जब आप इस ग्रास रूट लेवल पर जाकर इक़दामात नहीं करेंगे और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डिज़ाइन नहीं करेंगे तो आप नताइज पैदा नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब भी एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती की जाए, इक़दामात किए जाएँ। ज़िला इंतज़ामिया सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो बार बार कह रहे हैं कि हम इस पर सख्ती करेंगे और उसकी और एलामिया भी जारी किया गया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखते हैं, जैसे फुटेज में भी आपने दिखाया कि गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन होने के बावजूद जिस गुलशन रावी के जिस इलाके में आपने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था वहीं पर लोग जो है वो आज़ादाना वहाँ पर अपनी नकलो हरकत कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको आगाह ही नहीं किया गया, उनको बताया ही नहीं गया। और अगर बताया गया है इसके बावजूद वहाँ पर ये मूवमेंट हो रही है तो फिर ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो किस ज़ाब्ते के तहत इंतज़ामिया ने दफ्तरों में बैठ के इम्प्लीमेंट नहीं कराना। देखिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दफ्तरों के अंदर बैठकर अहकामात बजरिया नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए
ये फील्ड वर्क में जो वर्क फोर्स चाहिए होती है उसका बंदोबस्त नहीं करते। अगर वो वर्क फोर्स मौजूद है तो उसको एक्टिवेट नहीं करते, उसका नतीजा ये होता है कि वो मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पोलियो के हवाले से देखिए कि ये रिपोर्ट सामने आई कि घर घर में जो टीमें गईं या नहीं गईं उसकी वजह से नुकसान ये हुआ शहर के अंदर जो पोलियो मुहिम के जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं हुए। यही वजह है कि आज से दोबारा पोलियो मुहिम जो है वो शुरू की जा रही है शहर में। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इंतज़ामिया जब कोई फैसले करती है उसका पेपर वर्क तो कम से कम मुकम्मल होना चाहिए। आपने एक नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, क्या जो दीगर मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की कि हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम इसको एग्जीक्यूट करने का हमारा ये प्लान है। सुमरू साहब, तो वैसे माजरत के साथ ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट करना है फिर इसको एग्जीक्यूट करना है, इनको पता है इसमें हमेशा फुकदान रहा है। देखिए इनको पता है ये मुमकिन नहीं है कि इनको मालूम ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, इनको इस बात का इदराक ना हो कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। मामला सिर्फ ये है कि आप अपने ऊपर से जिम्मेदारी जो है वो दूसरों पर सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि आपने लॉकडाउन किया और लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया। चलें अब इस चीज को तो आप छोड़ दें, अब आप आ जाएं जहां पर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। सब्जी मंडी के हमने अपने नाजरीन को मनाजिर दिखाए। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ जाते हैं जी, खरीदार भी जाते हैं और दुकानदार भी जाते हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के लिए खरीदारी करके लेकर आनी होती है। आप बार बार एक चीज कह रहे हैं, चौथी लहर आ गई है, एसओपीज को फॉलो कराना है, इंतजामिया मुतहरिक है। हमारे सामने सिंध की कराची की सूरत हाल है, किस तरह से हालात हैं। स्कूल्स आपने खोल दिए हैं, चले वहां तो एसओपीज को बहुत हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आगे चल के हम दिखाएंगे। अब बाजारों में, मार्केटों में, आप शालम मार्केट चले जाएं, सब्जी मंडी चले जाएं, आप हॉल रोड चले जाएं, कहीं पर भी आपको एसओपीज पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। कैसे कंट्रोल होगा कोविड? देखिए बात बड़ी सादा सी है कि पब्लिक को जब आप इंगेज नहीं करते या पब्लिक का वो कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करते तो फिर पब्लिक इन रिस्पॉन्स ऐसे करती है। देखिए ये एक पूरी पब्लिक साइकोलॉजी का पूरी एक डोमेन है, पूरा एक सब्जेक्ट है इटसेल्फ, और जब आप उस डोमेन में आके काम नहीं करेंगे तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप डंडा उठा लें और डंडा उठा के आप वो फैसले, वो अहकामात उस पर अमल दरामद कराएं। आप दोनों मामलात में फेलियर की तरफ गए हैं और पब्लिक जो है वो अब इस बात से खौफजदा नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी कुछ कर लें कि वो इस बात से महज खौफजदा हो जाएं कि कोरोना की चौथी लहर आ गई है और आप एहतियात करें, कोरोना बढ़ रहा है आप एहतियात करें, कोरोना के केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है आप एहतियात करें। इसका पब्लिक पर असर नहीं होगा। एट लार्ज इंडिविजुअल्स केसेस में हो सकता है बट एट लार्ज नहीं, और एट लार्ज ना होने की जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं वो हमें मार्केट से, पब्लिक प्लेसेस से मिलती हैं कि क्या वहाँ पर जो ज़ाब्ते हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें वहाँ पर बहुत सारे जवाबात हमें ना में मिलते हैं। उसकी वजह यही है कि हुकूमत जो है वो पब्लिक की नफ्सियात को सामने रखते हुए स्ट्रेटजी डिज़ाइन नहीं कर रही। आप खौफ नहीं बेच सकते उस पब्लिक के अंदर जिसको आप गुज़िश्ता डेढ़ बरस से भी ज़्यादा वक्त हो गया कि आप बार बार एक बात कर रहे हैं और आपने शायद ये तसव्वुर किया कि वो खौफ पैदा होगा और वो खौफ पैदा होने की वजह से शहरी जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। वो शुरू की पहली वेव में तो ज़रूर हुआ था और शहरियों ने बड़ा पॉजिटिव रद्द अमल का इजहार भी किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि शहरी यूज्ड टू हो गए हैं। शहरी जो है वो बस खबर की हद तक सुनते हैं या खबर की हद तक जानते हैं, इससे ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। और उसकी मिसाल यही मार्केट। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है अवाम से, जो सवालात के जवाबात वो दे रहे थे, उन्होंने कहा जी लॉकडाउन के हम मुतहम्मिल नहीं है। देखिए वो तो पहले दिन से कह रहे थे, जब पहला लॉकडाउन भी हुआ था तो उस वक्त उससे पहले भी उनका यही कहना था कि आपको ज्यादा सख्ती करनी है ना। तो आप सख्ती, देखिए ये इंतजामिया का काम है ना, ये इंतजामिया की डोमेन है, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की डोमेन है कि वो अपनी वर्क फोर्स के जरिए से, अपनी एनफोर्समेंट फोर्सेस के जरिए से उसको इम्प्लीमेंट कराएं। हमने पहले भी मुतअद्दिद बार कहा कि आप मार्केट्स के जो ताजरान हैं, जो उनकी कमेटियां बनी हैं, जो उनकी तंजीमें बनी हैं, उनको ऑन बोर्ड लेकर आप कर सकते हैं। देखिए ये टू वे ट्रैफिक है, वन वे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना पब्लिक कुछ कर सकती है ना इंतजामिया कुछ कर सकती है। जब तक दोनों की म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं होगी उस वक्त तक आप इससे नताइज पैदा नहीं कर सकते। या आप इस चौथी लहर, जो हुकूमत बार बार कह रही है कि चौथी लहर आ गई है, चौथी लहर आ गई है, इससे आप नहीं लड़ सकते जब तक दोनों मिलकर इसके ऊपर जो है वो इकदामात नहीं करेंगे। चलें जी, हम देखते हैं, ज़रूरत तो इस अमर की है कि दोनों तरफ से जो है वो इकदामात किए जाएं।
लॉक डाउन के तो वाकई हम मुतहम्मिल नहीं हैं, जिस तरह से महंगाई है। और फिर इसके बाद जो आप SOPs बार कह रहे हैं जी फॉलो करने हैं, आपने करवाने हैं, अवाम ने करने हैं, दोनों तरफ से जो है हमें संजीदगी का आलम नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इंतज़ामिया मुतहरिक होगी तो कुछ भी इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। फिलहाल हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कि बिजली के बिल्स के लिए अब आपको इंतज़ार की ज़रूरत क्यों नहीं रहेगी, डिलीवरी जो है उसके लिए नया तरीक़ेकार कौन सा अपनाया गया है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, बिजली के बिल्स के लिए अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बिल्स की बर वक्त डिलीवरी प्राइवेट कंपनियां करेंगी। मकसद क्या है और इससे क्या कोई बेहतरी आने वाली है, लोगों को इसका क्या फ़ायदा, सारिफीन को इसका क्या फ़ायदा होगा। हालांकि लेस्को को सारिफीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को मसाइल का सामना है, लेकिन ये जो इकदाम उठाया गया है, सुमरू साहब क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, लेस्को पर बड़े अरसे से बल्कि ये इल्ज़ाम रहा है कि लेस्को की जानिब से जो बिल सार्फिन को जारी किए जाते हैं वो बिल बसा औकात एक दिन पहले सारिफ तक पहुंचते हैं या पहुंचते ही नहीं हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको लेट पेमेंट जो है वो सरचार्जेस पड़ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ दफ़ा वो बिलों की अदायगी के हवाले से मुश्किलात का शिकार भी होते हैं, क्योंकि ये सारा जो बिल की तरसील और तकसीम का सारा जो सिस्टम है वो लेस्को के मातहत लेस्को बरह रास्त खुद उसको देख रहा है। और अब लेस्को ने एक ये फ़ैसला किया है इब्तदाई तौर पर कि जो साउथ सर्कल है यहाँ पर जो बिलों की तकसीम है वो एक थर्ड पार्टी के ज़रिए से, यानी कि बिलों की तकसीम का कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी थर्ड पार्टी को दिया जाएगा और वो थर्ड पार्टी इन बिलों की तकसीम करेगी और उसके ज़रिए से एक बिल यानी जितने सार्फिन होंगे उतने सार्फिन के हिसाब से इन पार्टियों को, इन कंपनीज को पैसे अदा किए जाएंगे। और लेस्को की सवाल पूछ लूं, इसमें इसका बोझ भी तो सारिफ पे नहीं डाला जाएगा? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मुझे इंतहाई हैरानी हो रही है कि इस जदीद तरीन दौर के अंदर जो है ये लेस्को के अंदर बैठने वाले IT के एक्सपर्ट, लेस्को में बैठने वाले इंजीनियर्स, इनके या तो इनकी राय नहीं ली जाती और जो यहाँ इस महकमे की ब्यूरोक्रेसी है, टॉप मैनेजमेंट जो डायरेक्टर लेवल्स के हैं जिनके पास बड़े बड़े जो हैं वो वीगो डाले हैं और वो उन डालों में सैरें करते हैं शहर के अंदर, वो ये बैठ के फैसले करते हैं कि अब हमने कंपनी को कैसे चलाना है। देखिए, मैं बिल अदा करता हूँ, मैं बिजली का बिल अदा करता हूँ, बैंक में अदा करता हूँ और मोबाइल ऐप के ज़रिए से अदा करता हूँ। मैं मोबाइल ऐप में मैंने वंस यानी आज से कोई कमो बेश 3 बरस पहले मैंने अपने बिल का जो मीटर ID है वो मैंने वहाँ पर फीड किया था। अब मुझे बिल आए या ना आए, मुझे उस बैंक की तरफ से अलर्ट भी आ जाता है कि आपका इस महीने का बिल ये है और इसकी आखिरी तारीख ये है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी मोबाइल ऐप के बिल पेमेंट के ऑप्शन में भी आ जाता है कि आप ये बिल अदा कर सकते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप बिल के झंझट से गए, आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से गए, आप बिलों की तकसीम के हवाले से मैकेनिज़्म की निगरानी करने के पूरे प्रोसेस को आपने डिजिटाइज कर दिया या आपने उसको IT से हल कर लिया। तो आप ऐसी ऐप, आप ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते कि सार्फिन को इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने बिल जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, वो अपने फ़ोन कनेक्ट कर लें। अगर ये नहीं है तो आप जिस तरह से गली मोहल्लों की शॉप्स के ऊपर जो है वो इजी पैसा की सहूलत मौजूद है, दीगर ज़राए के ज़रिए से वहाँ से पैसा मुंतकिल करने की ज़रूरत है, तो आप इसको भी वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके फ़ायदा अल्टीमेट किसका होगा? कंपनी का भी होगा, सारिफ का भी होगा। कंपनी का क्या फायदा होगा कि कंपनी को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और सारिफ का फायदा ये होगा कि उसके पास ये एक्सक्यूज ही नहीं होगा कि मुझे बिल का पता नहीं चला या मैं बिल कैसे अदा करता। आप अब भी जब इजी पैसा शॉप के ऊपर जाकर बिल की अदायगी करते हैं, अपना बिल देते हैं, तो उनके पास भी तो यही सिस्टम होता है ना, वो भी तो आपके नंबर जो हैं, बिल के नंबर अपने सिस्टम में दर्ज करते हैं और बिल भर देते, बिल अदा कर देते हैं। तो आप इस तरीके के जरिए से बुनियादी तौर पर ये मैकेनिज्म क्यों अडॉप्ट किए जाते हैं? कंपनियां ये मैकेनिज्म इसलिए अडॉप्ट करती हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी को नवाजना चाहती हैं, किसी ऐसे अपने बंदों को नवाजना चाहती हैं, क्योंकि शहर लाहौर के या लेस्को के सर्कल के अंदर जो सार्फिन की तादाद है वो लाखों में है। तो आप जब सार्फिन की तादाद लाखों में है और अगर एक बिल के ऊपर आप उसकी तकसीम का मिसाल के तौर पर आप 10 रुपए भी रख लें, तो आप पर मंथ उसको मल्टीप्लाई तो करें, तो आप अल्टीमेटली जो है वो बेनिफिशियरी वो कंपनी होगी ना।
कंपनी चाहे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, वो एक अलग बहस है। लेकिन आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं डिफाइन करते जो स्मार्ट हो, और स्मार्ट होने के साथ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना हो। और जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होगी तो कंपनी को भी फायदा है, सार्फिन को भी फायदा है। तो मेरी समझ से बालातर है कि आप जो है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आप बिलों की तरसील का एक नया सिस्टम नाफिज करना चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी से कह सकती हूँ कि इसके बाद भी मसला हल नहीं होगा, इसके बाद भी इश्यूज ज्यादा ही होंगे। आपको पता चलेगा जब सिस्टम रहेगा ही मैनुअल, हाँ जी, तो मैनुअल सिस्टम में मसाइल तो रहेंगे। ऐसे ही कि आप जिस ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय कर रहे हैं वो वही सिस्टम है जो आपके पास था। या तो आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आए, या आप उसके अंदर जिद्दत लेकर आए, इनोवेशन लेकर आए कि शहरियों को घर बैठे ही, ये वैसे अपनी तरफ से वो इनोवेशन ही लेकर आए हैं। देखिए अब ऐसे ही एक इनोवेशन ये ला रहे थे जो कि बहुत अच्छी थी, जिस पर ये खुद जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, चाहे कंपनियों के अंदर आए हैं, कंपनियों से बाहर बैठे हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं करा सके कि हम प्रीपेड जो है वो बिजली के मीटर जो है वो लगाएंगे ताकि सार्फिन जो है वो यूनिट खरीदें और यूनिट खरीद के अपने यूनिट इस्तेमाल करें। जब वो यूनिट ख़त्म हो जाएंगे तो नया यूनिट खरीद लें। तो वो सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। पहले वो मीटर नहीं तैयार हो सके, अगर मीटर तैयार हुए हैं तो कंपनी के मसाइल थे, वो अहदाफ पूरे नहीं कर सके, नतीजा ये हुआ पूरा सिस्टम जो है वो ठप होके एक साइड पर रख दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर ये सिस्टम आएगा बिजली चोरी रुकेगी, ये सिस्टम आएगा लाइनमैन के पैसे मारे जाएंगे, ये सिस्टम आएगा मुतलका ऑफिसर्स डायरेक्टर के पैसे मारे जाएंगे, ये सिस्टम आएगा तो आपका पूरा का पूरा बिजली का सिस्टम जो है वो उसकी तकसीम और फिर उसकी आगे कंजम्पशन, उसके ऊपर आपकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। तो क्योंकि वो गिरफ्त मजबूत नहीं करनी तो नतीजा क्या होता है कि नेशनल ट्रांसमिशन से आपने बिजली तो खरीद ली, लेकिन वो बिजली आगे फिर आप कहते हैं हमारे इतने लाइन लॉसेस हो गए, फिर लाइन लॉसेस की मद में आप सार्फिन को पैसे देते हैं, पैसे जुर्मानों की सूरत में उनसे निकलवाते हैं। तो नतीजा क्या होता है? ये पूरे सिस्टम, उस करप्ट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के मैकेनिज्म डिफाइन किए जाते हैं और बनाए जाते हैं, और आप कोई भी ऐसा स्मार्ट तरीका अडॉप्ट नहीं करते जिसके जरिए की बात कर ली। मुझे एक और चीज की यहाँ पे निशानदेही करनी है जी। लेस्को का चोरीशुदा सामान हाउसिंग स्कीम से बरामद होने लगा है। लेस्को चूंग स्टोर से मटेरियल जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है, स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है। चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर, पोल्स, बिजली के तार बरामद हुए हैं। अंदाजा कीजिए कि ट्रांसफार्मर्स मिल नहीं रहे हैं, जहां कहीं पर भी लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात हो रहे हैं। मोनी, अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये इंकशाफ हो तो गया, इब्तिदाई रिपोर्ट में सामने आ गया कि जो लाइन सुपरिटेंडेंट्स हैं वो इसमें मुलविस हैं, और लाइन सुपरिटेंडेंट्स जो हैं वो सामान खरीद के आगे उसकी तकसीम सर बहुत दफा ये चीजें मंजर आम पर आई हैं। अब है क्या कि एक स्टोर के अंदर से सामान गायब होता है, और उस स्टोर के अंदर सामान गायब होने के बाद वो सामान सोसाइटी तक पहुंच जाता है। अब बिजली का कोई भी, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या हत्ता के तारे हों, वो ऐसा तो है ही नहीं कि आप जेब में रख के ले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। आपको उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उस ट्रांसपोर्टेशन को के जरिए से आपने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है। अब वो प्राइवेट, जब भी कोई प्राइवेट गाड़ियों में अगर ट्रांसफार्मर जा रहे हो तो वहां तो ऐसा वार्डन भी उस गाड़ी को रोक सकता है कि जनाब आप ये कहाँ का ट्रांसफार्मर लेके जा रहे हैं, ये किसका ट्रांसफार्मर है, तो आप सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आपका 6.5 करोड़ रुपए मालियत का सामान वहां से चोरी हुआ, जिसमें तार हैं, पोल्स हैं। अब पोल्स भी बड़ी चीज़ है, हुजम के एतबार से आप ये नहीं कह सकते कि इसको आप छुपा के ले गए। तो आपके वो सिस्टम के अंदर कमज़ोरी है ना, वो सिस्टम के अंदर कमज़ोरी का फ़ायदा कौन उठाता है? वो अफराद उठाते हैं जो चोर रास्ते और चोर दरवाजे तक पहुंच जाते हैं या पहुंचने की सकत रखते हैं। तो कंपनियां या इदारे या सरकार के इदारे भी पूरे के पूरे वो इसी वजह से तबाह बर्बाद होते हैं। अब अगर इस कंपनी के अंदर ये पूरे की पूरी प्राइवेट होती, अगर इसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर्स ना होते और ये पूरी कंपनी की मलकियत जो है वो निजी डायरेक्टर्स के पास होती, तो मैं बताता ये कैसे ये वाकया होता है। आप किसी प्राइवेट कंपनी, जितनी बड़ी मर्जी कंपनी हो, जितनी मर्जी छोटी कंपनी हो, वहां से 10 रुपए की चीज भी चुराएं तो पकड़े जाएं तो आपके साथ क्या असर होता है? तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाए या आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब पब्लिक एंटिटी इन्वॉल्व है, इसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए उस तरह से चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, उस तरह से निगहबानी का निज़ाम मौजूद नहीं है। तो ये एक और एग्जाम्पल है जिसकी तरफ मैं अभी आपको बात कर रहा था कि आप सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि जिस सिस्टम में अंदर
लूप रखे जाते हैं, वो लूप होल्स जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए होते हैं कि उससे किसी न किसी को आप बेनिफिट देना चाह रहे आप मुझे सिर्फ ये बता दें जी, निशानदही तो हो गई है, ये कोई एक दो तीन चार लोग नहीं है सुमरू साहब, ये पूरा देखें सबके खिलाफ, देखिए उसका एक्ट है, उस एक्ट के अंदर झेली कवानीन ज़ाब्ते हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करें, आप हत्ता के हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसके सरबराह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसके खिलाफ इश्तिहारात दें और आप बताएं कि इन्होंने यहाँ पे चोरी का सामान जो है वो ये खरीदा है और उनको मुकदमात ना सिर्फ उनके खिलाफ दर्ज हो बल्कि कार्रवाई की बता दिया कि ये होना चाहिए। ये वाकया पहली दफा हुआ इस तरह की? देखिए ये चोरी के वाकयात होना, बिजली चोरी होना या बिजली का सामान चोरी होना, ये लेस्को में कोई नई बात नहीं है। मैं वही पूछ रही ना, तो लेस्को जो है, मैं फिर दोबारा बात को रिपीट करूंगा कि लेस्को के सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं। हाँ। वो सिस्टम के अंदर लूप होल्स कभी किसी को मिसाल बनाया गया, बताया गया कि इतने रुपए? देखिए जी, मिसाल तो वो बेचारे बनते हैं जो अभी आपने शुरू में खबर चलाई कि वो अफराद जो बिजली के खंभों पे चढ़कर ट्रांसफार्मर्स के जोड़ लगा रहे होते हैं और वो मर जाते हैं या गिर के मर जाते हैं या करंट लगने से मर जाते हैं। आज इस जदीद दौर के अंदर भी आपके लाइनमैन के पास वो लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है कि जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके वो उस खंबे पर चढ़े या ट्रांसफार्मर जब आपकी ये होंगी कि आपने ये सब कुछ करना है, वो तो फिर बेचारे बाज दफा तो बगैर दस्तानों के जो है ना वो उस मौत की जिंदगी और मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला होते हैं। क्यों? वो गरीब आदमी है, उसने अपने घर के बच्चों का पेट पालना है, उस रिस्क के हलाल से पालना है कि जिस रिस्क के हलाल से उसको वहां पे रोजी रोटी मिली हुई है। अगर उसके पेशे नजर ये रिस्क हलाल ना हो तो वो कभी भी इस तरह की अपनी मौत, अपनी जिंदगी को जो है ना वो दाव पर ना लगाए, वो कोई और रास्ता इख्तियार कर ले। वो इसलिए ये रास्ता इख्तियार करता है कि उसने अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाना है, हलाल के पैसों से उनका पेट पालना है, तो उसकी ज़िंदगी चली जाती है, आपको कोई परवाह नहीं होती। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 2 अफराद जाँ बाग हो गए। मुझे तकलीफ़ हो रही है कि आपकी लेस्को के डायरेक्टर्स जो आपके यहाँ पर हेड ऑफिस में बैठकर बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठते हैं, उनको अभी तक इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो उनके घरों तक पहुँच जाएँ, उनके पास चले जाएं, उनके लिए कोई पैकेजेस अनाउंस कर दे, कुछ कर दें। नहीं, वो कहते हैं ठीक है मर गया, उन्हें क्या लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर इसी तरह से हम देख रहे हैं कि रवैये जो हैं वो लोगों के हैं और जिसका जो काम है वो करता चला जा रहा है, बल्कि वो जो है वो करना चाहिए, बल्कि ये वाकयात जो हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए ये होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस पर जो पेशरफ्त क्या होती है, निशानदही के बाद क्या इस पर जो है वो इक़दामात किए जाते हैं, किस तरह से इन लोगों को मिसाल बनाया जाता है ताकि इन वाक़यात को रोका जा सके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, खुले मैन होल्स की हम बात करेंगे। माजी में इससे बहुत सारे बड़े वाक़यात हुए लेकिन सीखा कुछ नहीं गया। आज भी हम ये कह रहे हैं कि जी वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, जब हो चुके हैं इतने वाक़यात उसके बाद जो है इस चीज़ को क्यों नहीं यकीनी बनाया जा रहा कि मैन होल्स जो हैं वो खुले ना रहें। इस पर आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मदीना टाउन के इलाके से खबर है जी, और यहाँ पर हालात ये हैं, मैन होल्स खुले हैं और ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। कुछ में ज़्यादा दूर नहीं, माजी में अगर हम नज़र डालें तो बहुत सारे इलाकों में अफसोसनाक वाक़यात हुए बच्चों के मैन होल में गिरने के। सोमरू साहब, आजकल तो वैसे ही बारिशें हो रही हैं और मानसून की वजह से थोड़ा सा भी यहाँ पर कौन से निकासी आपको ज़बरदस्त इंतजाम नज़र आते हैं। गली मोहल्लों में पानी जमा होना मामूल बन चुका है, कहीं पे थोड़ा सा पानी है, आपको मैन होल के ऊपर अगर ढक्कन नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ख़तरा हो सकता है? फिर तो ख़तरा है, सर पे मंडला रहा है। देखिए, मैं वासा से मुतल्लिक बिलखसूस वासा ये समझती है कि जो शहर है वो सिर्फ जो पोश एरियाज़ हैं वो शहर है, या बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वो शहर है, या अहम मुतसिल सड़कें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। वासा के नज़दीक जो बिलखसूस शुमाली इलाका जात के गली मोहल्ले वो उनके लिए अहमियत नहीं रखते, वो इलाके जो पसमानदा हैं शहर लाहौर के अंदर वो उनके लिए अहमियत नहीं रखते, या पेरिफेरी में जो इलाके हैं वो उनके लिए अहमियत नहीं रखते। और नतीजा ये होता है कि वहाँ पर जो ये मेन हॉल है ये इसका ढक्कन रखने के लिए जो है ना इनके पास वक्त नहीं है। ये तो चले दूर की बात है, वहाँ पर चक्कर नहीं लगाते। शहर के अंदर ऐसे इलाके हैं जब बारिश हो जाए, ये खुद इस्लामपुरा का इलाका, आपका सेक्रेटेरिएट की बैक साइड का पूरा इलाका,
یہاں پہ جب بارش ہو جائے تو آپ کا 2 دن پانی نہیں نکلتا وہاں پر، تو آپ کے واسا کے وہاں پہ ٹرک پہنچتے نہیں ہیں، نکاسی آپ کے لیے کرتے نہیں، آپ کے ڈی سی ہو گئے، آپ کے واسا کے لوگ ہو گئے، یہ ان کے لیے سر ایک لسٹ بنا رکھی ہے اس کے لیے آپ نے، میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں ایم ڈی واسا سے ہماری ملاقات ہوئی نا، وہ بتا رہے ہیں آپ کو لکشمی کا پوائنٹ دیکھیں میڈم زیرو ہے. میں وہی بات کروں نا، ڈی سی ہو گیا، واسا، یہ سارے ان کے لیے پوائنٹ کون سا ہے؟ باغے جنا کے سامنے لوور بورڈ کے پاس یہاں پہنچ جائیں گے. ان کے لیے پوائنٹ کون سا ہے؟ لکشمی ہے. یہ ان کے لیے یہ 3-4 پوائنٹ ہے. میں یہی بات تو کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک یہ شہر ہے، باقی شہر نہیں ہو جاتے ہیں آپ کو ان پوائنٹ سے دکھا کے نا. آپ کا مونسون کے اندر جب بارشیں ہوتی ہیں جیسے گزشتہ دنوں بھی ہوئی ہیں، تو بارش کا پانی جب گلیوں میں جمع ہوتا ہے تو وہاں سے اگر کوئی بچہ یا کوئی ایسا فرد جو اس گلی سے پہلی دفعہ گزر رہا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے جو ہے وہ گٹر ہے اور وہ اس کی، سر آپ بچوں کی کیئر کر لیں گے، بائک پہ لوگ گزرتے ہیں. دیکھیے بچوں کی کیئر کی بات بھی نہیں کر سکتے آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو انشور کریں. دیکھیے 2 باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اہل علاقہ، اب یہ جو مدینہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، یا تو اس کے مکینوں نے، اس کے رہائشیوں نے واسا کو کمپلین نہ کی ہو، یا واسا کے آفس درخواست نہ دی ہو، یا ان کو فون نہ کی ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہیں دیکھیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا. میں دعوے سے کہتا ہوں ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا، ان کے پاس درخواستیں ہوں گی، ان کے پاس فونز ریکارڈ ہوگا، ہم نے کتنی بار ان کو کہا. وہ تو کہہ رہے ہیں واسا کا عملہ چکر ہی نہیں لگاتا، متعدد درخواستیں. واسا کا عملہ اس لیے چکر نہیں لگاتا نا کہ واسا کے نزدیک اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نزدیک وہ شہر ہے ہی نہیں. واسا کے نزدیک، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے نزدیک جو اہم شاہراہیں ہیں، مین چوک چوراہے ہیں، صرف وہی ہیں. باقی گٹر کے ڈھکنوں کے مسئلے ہمیشہ گلی محلوں میں ہوتے ہیں، مین شاہراہ پر نہیں ہوتے، بہت کم ہوتا ہے ایسا، کیونکہ مین شاہراہ پر گٹر کا ڈھکن ٹوٹنے سے پہلے ہی وہاں پر ڈھکن تبدیل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سے افسر نے بھی تو بعض دفعہ گزرنا ہوتا ہے، گلی محلے سے افسر نے نہیں گزرنا ہوتا. گلی محلے سے تو گزرتا ہے وہ عام غریب آدمی، وہ مزدور آدمی، وہ دیہڑی دار آدمی، وہ چھوٹی ملازمت کرنے والا افراد جو پسماندہ ہوتے ہیں، معاشی طور پر قسم پرسی میں ہوتے ہیں، ان کے کسی نے صاحب چلیں ہم نے کہہ دیا واسا اس کا رسپانسبل ہے. ہم کہتے ہیں کوئی افسوسناک واقعہ ہو گیا، بچہ گر گیا تو فلاں نے نوٹس لے لیا، فلاں نے نوٹس لے لیا، مقدمہ ہونا چاہیے نا. دیکھیے اس ایویڈنس کی بیس پہ کہ آپ کو بار بار آگاہ کیا گیا. دیکھیں مثال کے طور پر ہم تو صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں. آپ تھانے میں ایک درخواست دیتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میری جان کو اس شخص سے خطرہ ہے، تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آن ریکارڈ رکھنے کے لیے دیتے ہیں نا. جب آپ کو کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. تو اسی طرح جب یہ لوگ بار بار کمپلین کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ پر ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف، کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. نوٹس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتے ہیں سیاسی بیانات کہ نوٹس لے لیں. کل مزدور مر گیا، بالکل ٹھیک ہے، نوٹس لے لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کیا ہوا نوٹس لے کے؟ رپورٹ مانگ لی. مجھے لگتا ہے وزیر اعلیٰ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کے پی ایس او نے، نیچے کے سٹاف نے ٹکرز بھیج دیے کہ جناب ہم نوٹس لے لیا ہے. اچھا نوٹس لے لیا ہے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ بتائیں نا، بتائیں. کسی کو پکڑا ہے، کسی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، مزدور کے گھر کو گیا ہے، مزدور کے گھر جا کر وہاں پر آپ نے کچھ کیا ہے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب آدمی. بالکل اس طرح غریب آدمی کی زندگی کی یہی قیمت ہے. تو صرف نوٹس تک بات رہتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا، پھر واسا بھی سویا ہی رہتا ہے. جی خیر، یہ ایک بہت بڑا جو ہے المیہ ہے. مونسون بارشیں ہو رہی ہیں، جہاں کہیں پانی جمع ہوگا وہاں پر یہ واقعات ہو سکتے ہیں، اور مکین کہہ رہے ہیں جی واقعات رونما ہو بھی چکے ہیں، شکایات کر بھی چکے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگی. یعنی اب آپ ایک بڑا واقعہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے خبر ڈسکس کرنی ہے پتنگ بازی کی روک تھام کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر. اب آن لائن پتنگوں کا کاروبار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس پر آتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم آپ کو بتائیں جی پتنگ بازی سے متعلق عدم برداشت پالیسی قائم ہے. یہ عدم برداشت پالیسی قائم ہے، لیکن اس کے باوجود ایوری سنڈے ہم آپ کے ساتھ واقعات بھی شیئر کرتے رہتے. خیر، اب ان واقعات کی روک تھام کے لیے جو سٹیپ اٹھایا گیا ہے، آن لائن پتنگوں کا کاروبار کیا جا رہا تھا جس کے گرد اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. سمرو صاحب، از اٹ پاسبل کہ آپ آن لائن اس طرح کی چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیے آن لائن کی پہلی کارروائی تو کی ہے پولیس نے، اور یہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے، اور ایک شوکت نامی شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے. اور پولیس کے مطابق یہ گرفتاری اس انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی ہے کہ جس کے تحت یہ شخص جو ہے وہ شہریوں کو آن لائن پتنگیں فروخت کرتا ہے. دوسرے شہروں سے پتنگیں یہاں آتی ہیں، یہاں سے آگے وہ آن لائن تقسیم کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر پتنگیں بنانے کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی تھے وہ بھی بند ہو گئے. یہاں پر اگر کوئی پتنگ بنا بھی رہا ہو تو اس کی مخبری بھی ہو جاتی ہے، اور گرفتاریاں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پتنگیں برآمد ہو گئی، ایک دکان سے برآمد ہو گئی، ایک کارخانے سے برآمد ہو گئی.
تو یہ شخص جو ہے وہ آن لائن طریقے سے یہ پتنگوں کی فروخت کر رہا تھا، اور 2100 کے نہ صرف پتنگیں بلکہ پتنگوں کے ساتھ ڈور کی چرخیاں وہ بھی فروخت کر رہا تھا کہ آپ آن لائن اس کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، پورٹل بنایا ہوا ہے، اس نے فون نمبر بنائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ انفارمیشن لیتا ہے، ایڈریس لیتا ہے اور پھر وہ ڈیلیوری کرتا ہے۔ تو کیونکہ حکومت کی یہ پالیسی ہے اور حکومت کی ہر پولیس اسٹیشن کو، پولیس آفیسرز کو یہ ہدایات ہیں کہ پتنگ اڑانے والا، پتنگ باز اور پتنگ بنانے والے بیچنے والا دونوں کے خلاف جو ہے وہ ایکولی کارروائی ہوگی اور دونوں کے خلاف مقدمات دائر ہوں گے، کیونکہ حکومت نے پتنگ فروشی پر بھی اور پتنگ بازی دونوں کے اوپر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو یہ اسی کے نتیجے میں یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود اتوار کے روز شمالی علاقہ جات میں بالخصوص جو لوگ پہلے بھی تاریخ میں پتنگ اڑاتے رہے ہیں، ان کو شوق ہے، وہ اپنی ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنی تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی۔ اتوار کو اکثر آپ کو پتنگیں کوئی اکا دکا آپ کو نظر آ جاتی ہیں، کوئی رسک لے لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ سیٹنگ کر لیتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے اتنی دیر کے لیے اڑا لوں گا، پھر آپ میرے خلاف کارروائی نہ کیجیے گا، تو اس طرح سے وہ اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ غیر قانونی ہے، اس پہ پابندی عائد ہے، اس لیے اس پر کسی بھی قسم کی رعایت نہ پولیس دیتی ہے نہ حکومت دیتی ہے۔ اور دینی بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ آن لائن کاروبار کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی ہیں تو اس کو بھی آپ کو مزید ایکسٹینڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو پکڑا جا سکے۔ سمرو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور ایک اسپیشل آرٹسٹ سے ہم آپ کو ملوانے والے ہیں۔ بلا شبہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی بھی ہوتی ہے، ہر کسی کا کام بھی منفرد ہوتا ہے اور انوکھے انداز سے کام جو ہے وہ اپنا پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک منفرد آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے رنگوں سے کھیلتے ہوئے، رنگوں کو بکھیرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن سٹون آرٹسٹ میں نے بہت زیادہ ریئر دیکھے ہیں اور سنا بھی ان کے بارے میں بہت کم ہے۔ تو آج آپ کو ایک سٹون آرٹسٹ سے ہم ملوانے والے ہیں۔ یہ آئیڈیا کیا ہے، پتھروں پر رنگ کرنا کس طرح انہوں نے دیکھ لیا، اور پھر رنگ پتھروں پر کس طرح سے رونما ہو جاتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کس طرح سے آتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، وقار جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ سٹون آرٹسٹ ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے وقار؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ اچھا وقار، بڑا منفرد اور اچھوتا سا کام ہم نے آپ کا دیکھا ہے، سٹونز پر آرٹ ورک کرنا، یہ آئیڈیا کیا تھا؟ یہ آئیڈیا اس طرح سے تھا کہ میں آؤٹ آف کنٹری گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ دیکھا تھا ایک بیچ پہ بیٹھے آرٹسٹ کو، اچھا، تو وہ اس پہ کام کر رہا تھا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہا پتھروں پہ موسٹلی۔ تو پھر جب میں واپس یہاں پہ آیا تو پھر میں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور پھر میں نے ان پہ مختلف میڈیم میں کام کیا۔ تو پھر میں نے اس کو جو فائنلائز کیا تو وہ میں نے اس کو آئل پینٹ میں نا اس کو میں نے پتھروں پہ شروع کیا کام۔ ٹھیک ہے، آئل پینٹ پہ پتھروں پہ آپ نے کام شروع کیا۔ ڈیفرنس کیا ہے جو ہم پیپر پہ دیکھتے ہیں، بورڈز پہ دیکھتے ہیں، اس سے پتھروں پر آپ پینٹنگ اگر کر رہے ہیں تو ایز سچ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈفرینس تو اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس طرح پوسٹر کلر ہیں وہ بھی اس پہ اپلائی ہوتے ہیں اور واٹر کلر بھی اپلائی ہوتے ہیں، لیکن جو جس طرح سے یہ ڈسپلے کے لیے وہ ہوتا ہے آئل پینٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی، یعنی آلموسٹ کلرز ایک ہی ہوتے ہیں جو آپ پیپر پہ یا بورڈ پہ استعمال کر لیں، پتھروں پہ بھی آپ ان کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ اچھا جی، مجھے آپ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ایز اے ڈیکوریشن اگر آپ اس کو یوز کریں تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، کام بھی اس پہ بہت منفرد لگ رہا ہے۔ اس پر پتھروں پہ ڈیزائن کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، یہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ یہ آئیڈیا تو اس طرح سے کہ جس طرح میں پہلے لینڈسکیپ وغیرہ بناتا ہوں، پورٹریٹ بھی بناتا ہوں، تو اسی طرح ان پہ بھی میرے برڈ میں نے اس پہ بنائے ہیں اور لینڈسکیپ بھی میں نے اس پہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب جس طرح سے نیچرل جو چیزیں ہیں وہ میں پھر اس پہ ڈرائنگ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیچر کے قریب جو چیزیں ہیں وہ اس پہ ڈرائنگ کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے کیا آپ نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ پتھر جو ہے اتنے سائز کا ہونا چاہیے، یا بڑے پتھروں پہ بھی آپ نے پینٹنگز کی ہیں؟ جی، میں نے بڑے پتھروں پہ بھی کیا اور ان پہ بھی کیا ہے۔ ان میں سائز جو ہوتے ہیں مختلف سائز ہوتے ہیں، لیکن پینٹنگ آپ کسی بھی سائز میں آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پتھر کی ساخت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کے پتھر پہ آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ ایزی ہے؟
ایزی ہے اس پہ کام کرنا، لیکن میں اب چاہ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے نا میں بڑے اسکیل پہ کروں، جس طرح سے پہاڑوں پہ میں نے دیکھا ہے باہر کی کنٹری میں وہاں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو یہاں پاکستان میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں پہاڑوں پہ بھی کام کروں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تو بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، اور پہاڑوں پہ تو وہ خوبصورتی جو آئے گی وہ ایک علیحدہ سے ہوگی، آلریڈی وہ بڑا ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں، اور اس پر اتنا خوبصورت کام ہو جائے تو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مشکل ہے کہ آپ اگر کچھ ڈرا کر رہے ہیں پیپر پہ تو آپ پراپر اپنی ڈرائنگ کر کے اور اسکیچ کر کے پھر کام کر لیتے ہیں، لیکن اس پر کس طرح سے کرنا، کوئی اسکیچنگ وغیرہ کے بغیر آپ کام کر لیتے ہیں؟ جی اسکیچنگ کے بغیر ہی اس پہ میں کام کرتا ہوں۔ ویسے تو میں مائنڈ میں سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح سے اس پہ ڈرائنگ کرنی ہے، تو وہ پھر میں پینسل سے پہلے ڈرائنگ کرتا ہوں پیپر پہ، اور پھر اس کے بعد دین اس پہ میں وہ اپلائی کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو ہم آپ کا کام دکھا رہے ہیں محترمہ فاطمہ جناح اور علامہ اقبال کا، آپ نے جو زبردست سا ایک وہ بنایا ہے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ میں جس طرح سے آپ نے بات کی تو مجھے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں نے پاکستان آرمی کے لیے کام کیا ہے، اور وہ بھی تب کیا جب ضرب آپریشن چل رہا تھا 2017 میں نے وہاں پہ جا کے نا، تو یہ آرمی کے لیے کام کر کے آیا ہوں، پاک آرمی کے لیے، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور وہ میں نے وہاں پہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے بہت بڑے اسکیل پہ میں نے وہاں پہ پورٹریٹ بھی بنا کے آیا ہوں وہاں پہ۔ زبردست۔ اچھا کیا پراپر کوئی گیلری بنا رکھی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں گھر میں ہی کیا؟ جی میرے گھر میں ہی میں نے اپنا چھوٹا سا جو ہے نا اسٹوڈیو ٹائپ بنایا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ میرے پاس بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں ان کو اچھا ویری بھی نائس، ٹرین کرتا ہوں ساتھ ساتھ۔ صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا کوئی بھی اگر آپ یہ جیسے فاطمہ جناح کا ہی ہمیں ایک وہ لے لیں فار ایگزامپل، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور کیا مینٹلی ریلیکس ہونا، فوکسڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پینٹنگ کو لے کے بیٹھے ہیں تو اس پہ آپ کو اتنا ٹائم لگ گیا ہے کہ وہ بس لٹک ہی گئی ہے؟ ہاں کبھی کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن جو ٹائم کی بات کریں تو یہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سائز پہ آپ نے کام کرنا ہے، یعنی کہ 4x4 پہ کام کرنا ہے یا 3 پہ کام کرنا ہے، جتنے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا میکسیمم ہے۔ کتنے ڈیز لگ جاتے ہیں؟ اگر بڑے اسکیل پہ اگر کام کرتے ہیں ان میں 1 ویک بھی لگ جاتا ہے، 2 ویک بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسکیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ایز اے بزنس بھی لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے اگر کوئی اپنا اس طرح سے پینٹنگ کرانا چاہ رہا ہے، اپنے پکچرز وغیرہ بنانا چاہ رہا ہے، تو کیا کوئی آن لائن سائٹ کہیں سے آپ سے رابطہ کر کے وہ بنوا سکتے ہیں؟ جی میں یہ باقاعدہ میرا انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، وہاں پہ مجھے آرڈرز وغیرہ وہاں سے بھی آتے ہیں۔ اور میرے کچھ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں مہنگی بھی بہت ہوتی ہیں آپ کرانا چاہے، کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ یہ پاکستان میں کافی کاسٹلی ہے کیونکہ یہ باہر سے آتی ہیں، اور یہاں پہ آ کے تو پھر ظاہر بات ہے باہر سے جب آنی ہے تو اس کی کاسٹ بھی پڑنی ہے آپ کو، تو اس لیے یہاں پہ یہ کلر جتنے بھی ہیں اور جو پیپر یوز ہوتے ہیں وہ کافی کاسٹلی آتے ہیں۔ تو آبویسلی اچھا، تو لیکن آپ نے پلانس تو یہ بنا رکھے ہیں کہ آپ نے پہاڑوں پہ جا کے پینٹنگ کرنی ہے، وہ تو پھر بہت ہی کاسٹلی پڑ جائے گا۔ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اسپانسر کرے، آپ کو ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کیے جائیں کہ آپ یہ کام آسانی سے کر سکیں؟ جی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سطح پہ ہمیں جس طرح آرٹسٹ سمجھ لے کے یہاں پہ جب کوئی آرٹسٹ بنتا ہے تو پہلے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آرٹ میں اتنا اسکوپ نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے، پاکستان بالکل، میں، اور پھر اچھا خاصا آپ کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، جی آپ کو بالکل، چیزیں جو خریدنی پڑتی ہیں وہ اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں۔ جی اسی طرح ہی ہے۔ اچھا آپ نے کہاں سے ٹریننگ لی؟ ابھی تو آپ سکھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اس پہ بھی میں آؤں گی کہ اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہے تو کیسے سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا، کب سٹارٹ کیا، کیسے ٹریننگ لی، جب آغاز کیا تو کیا چیزیں صرف سیکھی تھی، کیسے سٹارٹ کیا؟ میں بچپن سے ہی کرتا تھا یہ آرٹ تو، لیکن جو میں نے باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی ہے وہ میں نے ایف اے کے بعد میں نے این سی اے ہے، اس سے پہلے میں نے نقش اسکول آف آرٹ جو ہے ہمارا وہ ادھر باٹی میں ہے، وہاں سے میں نے اس کی ٹریننگ لی، پھر اس کے بعد میں این سی اے میں چلا گیا، پھر میں نے وہاں سے پڑھا، پھر 2017 میں جو ہے نا میں نے پاس آؤٹ کیا، اور پھر آگے میں پروفیشنلی کام کر رہا ہوں۔ صحیح جی، آگے آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں، تو مجھے اب بتائیے گا کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، اگر کوئی آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہے کس طرح سے رابطہ کر سکتا ہے، کن سکیلز پہ آپ سکھاتے ہیں، کس طرح سے ٹائم وغیرہ مینیج کرتے ہیں؟ میں مختلف میڈیم میں کام کرواتا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں، جس طرح سے لینڈسکیپ ہو گیا، کینوس کے اوپر، پورٹریٹ پیپر کے اوپر، تو میرے سے اگر رابطہ کسی نے کرنا ہے تو میرا انسٹاگرام ہے، وہاں پہ مجھے فالو کریں، وہاں سے مجھے رابطہ کر لیں۔ تو باقی جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ جتنا پاکستان میں آرٹ کو میں چاہتا ہوں کہ میں پروموٹ کروں،
ہونا چاہیے. مجھے کچھ بتائیے گا آرٹسٹ بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا شبہ ایک آپ کے اندر جو ہے وہ ہنر رکھا جاتا ہے, لیکن میرے جیسے لوگ جو کہ شوق رکھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبردست کام ہے, مجھے بھی کرنا چاہیے, ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اگر صرف ٹائم دے تو؟ ہاں سیکھ سکتا ہے, لیکن پاکستان میں جس طرح بتایا کہ آرٹ جب میں نے شروع کیا تھا آرٹ تو مجھے کہتے تھے تو نے یہ کیا شروع کر لیا ہے, یہ تو لڑکیوں والا کام ہے, تو یہ لڑکیوں کو اچھا لگتا ہے, تم کسی اور شعبے میں جاؤ. لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کرنا ہی یہی ہے کام, تو اس لیے پھر میں اس فیلڈ میں آگے آیا. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا, اگر کوئی جس کو بیسکس بھی نہیں پتا, جس کو کوئی ڈرائنگ بھی نہیں کرنی آتی, اسکیچنگ بھی نہیں کرنی آتی, محنت سے آپ سیکھ سکتے ہیں, ٹائم دے کے آپ سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل اسی طرح ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر نا ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے اگر آرٹ کو دیکھے پہچانے کو تو وہ کر سکتا ہے, اور کچھ ہی ٹائم میں اگر سکھانے والا بھی اچھا ہو تو وہ بالکل. آپ نے صحیح کہا. ایک دوڑ لگی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ کو زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. منفرد کچھ نظر آنا, کچھ کر کے دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں کہ میرا کام سب سے منفرد ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی, اور یہ تو میں تو کچھ کرتا ہی رہتا ہوں, اسی طرح ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں. پہلے میں نے اس کے علاوہ پہلے میں نے جو ہے نا وہ کیلوں پہ کام کیا تھا, اس سے میں پورٹریٹ بناتا تھا کیلوں کے ساتھ. اس سے پہلے میں نے انڈوں پہ کام کیا تھا, انڈوں پہ میں کام کرتا تھا, اور اب میں جو ہے میں انڈوں کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں, لیکن اس میں 3D میں کام کر رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, اور وہ میں آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ وہ بھی میں جو ہے. چلیے جی, انشاءاللہ ہم آپ کا وہ بھی کام جو ہے وہ دکھائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا, اپنے گھر کچھ علیحدہ سے کر رکھا ہے؟ آرٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے روم, ان کے گھر آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں عام لوگوں سے, تو کچھ اپنے گھر بھی یہ کام کرنے کا شوق ہے یا صرف کام جو ہے کام تک محدود رکھا ہوا ہے؟ نہیں, میں نے اپنے گھر کو پورا ایک آرٹسٹ لک بنائی ہوئی ہے, اور اپنا جو خاص طور پہ میرا اپنا روم ہے اس کو میں نے پورا ایک آرٹ کی طرح رکھا ہوا ہے, تاکہ جو میرے گھر میں آتا ہے اور میرے روم میں جب جاتا ہے تو اسپیشلی وہ یہ کہتا ہے کہ یار باقی ساری تو ٹھیک ہے, یہ جو کمرہ ہے نا یہ ذرا یونیک سا ہے, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آرٹ. یعنی جو لوگ اپنے گھر کو سجانا بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آرٹ ورک کے ذریعے بھی اپنی دیواروں پہ وہ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آرٹ جو ہے وہ ہر گھر میں ہے. جس طرح لینڈسکیپ میں یعنی کہ کینوس جو ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, سینریز وغیرہ لگاتے ہیں, تو وہ آپ لگا سکتے ہیں. صحیح جی, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, اور ایک ڈیفرنٹ اور ایک خوبصورت سے لک. آج کل ویسے وال پیپرز وغیرہ کو لوگ پریفر کرتے ہیں, لیکن یہ بھی بڑی ڈیفرنٹ آپشن ہے. اگر آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا گھر بھی جو ہے وہ خوبصورت منظر پیش کر سکتا ہے. اچھا, نیچر کے علاوہ کن چیزوں کو ڈرا کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ کا یہ سب سے زبردست پوائنٹ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں ڈرا کریں تو بہت اچھی کر لیتے ہیں؟ میں اس میں لینڈسکیپ کے علاوہ میں اس میں پورٹریٹ وغیرہ جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ بنواتے ہیں, اور وہ میں زیادہ اسی کو پریفر کرتا ہوں کہ میں وہ زیادہ بناؤں. ٹھیک ہے, ہاں جی, تو لوگوں کو واقعی شوق ہوتا ہے پورٹریٹ وغیرہ بنوانے کا, تو وہ لوگ بنوا سکتے ہیں. مجھے اب یہ بتائیے گا, اب جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, نارملی پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی اس میں رکھا کچھ نہیں ہے, بہت مہنگا ہے, آگے جا کے پاکستان میں اس کا سکوپ نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ آرٹ کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے, اپنا کام دکھانا چاہیے, اس کو آگے سیل کرنا چاہیے, یہ ایک اچھا ذریعہ معاش ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ میں اسی لیے ہی سٹرگل زیادہ کر رہا ہوں کہ مجھے جو پرووائڈ نہیں ہوا وہ میں جو آنے والے جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے اتنے موقع پیدا کر جو میں کہ جو ہے نا وہ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے جو ینگ جنریشن ہے وہ آئے اور یہ نہ سوچے کہ بھئی اس میں تو کوئی سکوپ نہیں ہے. تو وہ پہلے سے ہی جو ہے نا میری ایک یہی خواہش رہی ہے پاکستان کے اندر کہ میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ آنے والے جو بچے ہیں وہ اس سے بلکہ پاکستان کا ہمارا جو ہے نا وہ نام روشن ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ منفرد کرنا ہے, آپ نے پتھروں کو جو ہے وہ آپشن لیا, کسی بھی چیز پہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی آئیڈیا آپ لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو. جی بالکل, اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ میں انڈوں پہ کام کر رہا ہوں, تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں اب پتھروں پہ تو چھوٹے پتھروں پہ تو کام کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ فیوچر پلانز بھی بنا رکھے ہیں کہ اب یہ چیزیں میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنی ہے. بالکل, جس طرح میں نے بولا کہ میں اس کو بڑے اسکیل پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت مجھے سپورٹ کرے اور میں جو ہے نا اس کو بڑے اسکیل پہ یعنی پتھروں سے پہاڑوں تک لے کے جاؤں. زبردست. تو یہاں پر ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے درخواست کرنا چاہیں گے کہ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, اور اگر یہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, خوبصورتی کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں, نیچر کے قریب جانا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کو مواقع ملنے چاہیے. بلا شبہ یہی لوگ جو ہیں ہمارے ملک کا فخر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ وقار, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اینڈ وش یو گڈ لک. ناظرین, ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.
तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए जो है वो एक ज़बरदस्ती चीज़ लेकर आए हैं। खाना पीना, लाहौरियों की बात हो तो मैं कहती हूँ जी, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया जाता। और आजकल तो वैसे ही ईद के बाद हर घर में खानों का, ख़्वाबों का सिलसिला। ऑल्दो हम कहते हैं कि आपने बहुत एहतियात के साथ खाना है, लेकिन लाहौरी चूँकि खाने पीने के शौकीन हैं तो वो कुछ नया बनाने की, नया ट्राई करने की खोज में भी लगे रहते हैं। आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, हमारे साथ आज़म अहमद साहब मौजूद है, जो कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शेफ़ हैं और माशाल्लाह बहुत सारे मुकाबलों में वो हिस्सा भी ले चुके हैं और कुकिंग मुकाबलों में वो ज़बरदस्त किरदार भी अदा कर चुके हैं। शेफ़ आज़म जो है BBC के मकबूल प्रोग्राम में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो कुछ उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और लाहौर आने का उनका इत्तफ़ाक़ किस तरह से हुआ, पाकिस्तान उनको कैसा लगता है, पाकिस्तानी खाबे, लाहौरी खाने उनको कैसे लगते हैं, हम ये भी ज़रूर उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से आप इतने ज़बरदस्त मुकाबलों में हिस्सा लेके कामयाब भी रह चुके हैं, फिर BBC में आपका अपना माशाल्लाह से प्रोग्राम भी आप कर रहे हैं। शेफ़ डिसाइड कैसे किया कि आपने कुछ खाना बनाने की तरफ आना है? शौकीन थे खाना खाने के? शौकीन में थे। At the age of 16, we're a family of doctors, professionals, and my mother said that can't be in that din shauq ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ at least ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗਾ। So 10 ਸਾਲ from London I qualified as a hotelier and I did my qualifications in English and French cuisine, which has been a kind career to me. यानी प्रॉपर आपने लर्निंग की इसमें? Of course, from start to finish, method, हर चीज़ दी ट्रेनिंग किदा की करना, so that फर्क बहुत, knife skills बहुत सारा, very interesting. ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जी अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जो है वो फिर आके सीख के तो फिर कुछ कर रहे हैं। स्पेशल सबसे क्या बनाते हैं आप? मैंने मच्छी का बड़ा शौक, फिश, sword fish। फिश तो लाहौरी भी बड़े शौक से खाते हैं, तो फिश कुछ डिफरेंट अंदाज में आप बनाते होंगे जी, इन्ने तेल च नहीं, बड़े थोड़े तेल दे विच। और यानी आप हेल्दी फूड बनाते हैं? यस, हेल्थी फूड, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮੱਛੀ ਚ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। एग्जैक्टली, लाहौरिये तो खास तौर पे इस तरह से फूड को कुक करते हैं कि असल में जो उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट है वो ज़ाया हो जाते हैं। ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਖਤਮ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ न्यूट्रिशनली ਜੇ ਰੱਖਣਾ आई मस्ट ਚਾਹੁੰਦੇ। से कि ये वो शेफ हैं जो अच्छे खाने के साथ साथ, प्रेजेंटेशन के साथ साथ इस चीज़ पे भी फोकस करते हैं कि खाने की असल ग़िज़ाइयत जो है वो रहनी चाहिए। Of course, बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत लिए बहुत ज़रूरी। इन एशियन पॉपुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ डायबिटीज़ बहुत हाई है। एग्जैक्टली, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ, ਗਲਤ ਵਕਤ ਖਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੌ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਲਈ ਮੱਛੀ ਬਣਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਕਾਵੋ। एंड कैसे बेस्ट तरीका आप फिश बनाने का कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें जी। तो बेस्ट इसका तरीक़ेकार क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसीजर? If you get a piece of fish यस, and just a little bit of oil and rub it on, massage, so एक चमची तेल दा उन्हें मसाज कर लो। लेकिन लाहौरी आपको पता है बड़े तेज़ मसाले खाते हैं। नहीं, तेज मसाले दी खैर है, ओके, ठीक, तेज मसाले जिन्ने मर्जी लाओ, वो तेल नु रिड्यूस कर लो। ओके, जस्ट आपने ऑयल की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, बहुत मसाले ज़्यादा, ठीक बहुत है, ज़्यादा, बिकॉज इन्ने वाले तेल च पकांदे मच्छी। एग्जैक्टली, हम डीप फ्राई कर लेंगे। हाँ, तो एक चमची च पा लो, जे डीप फ्राई भी करना तेल ताज़ा होवे, ओही तेल आप इस्तेमाल कर रहा है पिछले रमज़ान तो इस रमज़ान तक चल रहा। Exactly. सो तेल नु साफ, fresh oil on a regular basis, it's less effective to your heart. ओके, Old oil affects your heart more. Cholesterol higher, सेहत लिए अच्छा नहीं। So तेल साफ होवे, it's far better. ओके। अच्छा, ये तो फ़िश बनाने की और अच्छी फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे ये बताइएगा आपकी अपनी स्पेशल चीज़ें क्या हैं? लाहौरी खानों को बाहर के मुल्क में कितना पसंद किया जाता है? आप लाहौरी खानों में सबसे बेस्ट क्या बनाते हैं?
ਲਾਹੌਰੀ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕਰਾਈਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਨਰਲੀ ਬੌਂਗ ਪਾਏ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖਾਵੋ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚ ਐਂਬੀਐਂਸ ਇਟਸ ਫਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰ ਨਾਈਸਰ यानी आप कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट का डिफरेंस भी जो है वो बहुत मैटर करता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੈਸਟਸ ਆ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਆ बिल्कुल ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਈਸ ਗੈਸਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ रोटी नाल भी थोड़ा प्यार मोहब्बत होगा ये ऑल एड्स अप बिल्कुल अच्छा मुझे ये बताएं कभी ये नहीं सोचा कि बाहर इतना टाइम गुजारा है इतनी शोहरत हासिल की है कुछ पाकिस्तान में जाकर भी नाम कमाना चाहिए वहाँ पर भी जो है मज़े मज़े के खाने पाकिस्तानियों को भी खिलाने चाहिए इंशाल्लाह जे अल्लाह ताला ने इतने रोज़ी ते दाना पानी लिखिया होंगे दा जाएंगे मेरी ख्वाहिश है कहाँ जेरे अपनी अगली पौध आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਦਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋ that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਨਾ ਬਣੀਏ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ पेशेंट ना बनिए स्ट्रोक अच्छा वैसे मैंने वेरी फर्स्ट टाइम किसी शेफ से ना मैंने ये चीज़ें भी सुनी हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए लाहौरियों को ये टिप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अपनी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है जिदा फॉर ऑल एडल्ट्स अपनों आज खादी का सूट होवे या जिहड़ा भी ब्रांड का सूट होवे डिजाइनर वॉच होवे गड्डी होवे मैं बनना मैं वो बनना किस चीज़ लाई उन्हें सारिया तो पहला आप रोटी खानी है प्राइमरीली रोटी आ रोटी नो आप तवज्जो नहीं देंदे जल्दी जल्दी काली नाल जी आह दे दे आ खा लिया उन्होंने आप ख्याल नाल मेज़ पे बैठ के प्रेम नाल आप खाई दी नहीं। बिल्कुल हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता अगर शेफ़ मौजूद हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं चाहूँगी आप रूल्स कुछ ऐसे शेयर करना चाहें खाना बनाने के जो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। आप किसी भी किस्म का फूड बना रहे हैं कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका खाना भी बहुत मज़ेदार बन जाएगा। साफ सुथरे तरीके नाल काम करना ज़बरदस्त। हाँ अपनी प्रेपरेशन कर लो सारा तैयार कर लो प्लेट हर चीज़ रखी होवे जिदा शो करना ठीक सारी चीज़ां उत्थे पईया तुसी प्रेम नाल अपना कर लेंगे एक्सीडेंट नहीं होंगे किचन सर्टन चीज़ां नू सीख लो जे राइट तेल तल रहा वा उन्हों 2/3 तो वध ना होवे तेल ठीक है जो तो वध होंगे जो चीज़ पाओगे उबल के आग लग सकती। अच्छा आज़म साहब हमारे यहाँ ना फूड को पकाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हम जब तक उसको अच्छी तरह पका नहीं लेते ना तो हमें तसल्ली नहीं होती है। मुझे बताइएगा कोई ख़ास टेम्परेचर कोई ख़ास टाइम अकॉर्डिंग टू फूड की नेचर के आप बना क्या रहे हैं ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल सिंपल चीज़ अंडा तलन लगे ठीक इन्ना बड़ा तेल है तो अंडा तल रहा है तेल नहीं ना चाहिए पहला तो पैन जो फ्राइंग पैन हो अच्छी तरह गर्म हो सही फिर तेल पाओ तो फिर अंडा विच पा दो उन्होंने 2 मिनट पासे ते कर दो टेम्परेचर कंट्रोल करके उन्हें अंडा थोड़ा पक जाएगा तो पासिया तो काला नहीं होगा फिर उन्हें मुड़ के हीट रख लो फिनिश डन इदा ही मच्छी या चिकन पैन नू पहला गर्म कर लवो चलो तुसी ठंडे पैन दे विच पाओगे और थोड़ी जिहड़े मॉइस्चर आ प्रोडक्ट दा फिश चिकन लैम्ब उन्हें कढ़न लग पैना उन्हें जूसी नहीं रहना सो जे तुसी हीट नाल पहला पकाओगे it'll become nice and juicy moist and the taste is different better बिल्कुल और ये टिप्स हैं जो कि आज़म साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि आप अच्छा खाना कुक कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है? बहुत ज़्यादा हुन जे आप प्रेजेंटेशन जे अपनी प्लेट ते कुछ सोना नहीं लगता आप तो नहीं ओदी वाल देखना बिल्कुल ऐसे है ते दाई जे आप नहीं सोने लगते किसने थोड़ी वाल देखना नहीं ठीक सो आप इन्नी मेहनत करी दी मेकअप लाउन नो तैयार होन नो दुपट्टे इस्त्री कर रहे जो कुछ भी ठीक इदा ही फूड नो प्रेजेंटेशन प्लेट ते जो नो सेट कर रहे हर चीज़ साफ सुथरी पासिया ते साल ना डुलिया होवे
गंदे तरीके नाल ना दो, नाइसली प्रेजेंटेशन, आपकी क्रॉकरी बड़ी मैटर करती है, बर्तन बहुत अच्छे होने चाहिए। चिट्टी प्लेट always very nice, a white plate खाना आपका presentation, निखर जाता है, उसमें कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो so जाते हैं। हर चीज़ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। so ਫੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी सबसे स्पेशल क्या बनाते हैं जो बाहर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं ये अब कह सकते हैं कि जी आपकी ये स्पेशल डिश है जो बाहर लोगों को बहुत पसंद है? award ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ for swordfish with mango and pawpaw, and ਮੁੜ ਕੇ mangoes ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ mangoes ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ mango ਤੇ ਪਪੀਆ ਪਾ ਕੇ swordfish steak ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। that's very nice, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ जो अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं आज़म साहब उस पर भी बात करेंगे, और कुछ इंसानियत की खिदमत के लिए ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से ये वो काम कर रहे हैं हम उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और आज़म अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और किस तरह से वो ज़बरदस्त खाना बनाते हैं ये तो हमने शेयर किया आपके साथ, लेकिन इसके साथ साथ चैरिटी वर्क भी वो कर रहे हैं। उस पर ये कैसे आपको ख्याल आया कि कुछ हेल्प भी किसी की करनी है? ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, the Islam ਦੇ ਵਿੱਚ fundamentally माशाल्लाह, is about taking care, रूट्स यानी आप नहीं भूले। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆ। बिल्कुल सही कहा। ਠੀਕ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। Very good। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। माशाल्लाह। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा, ये जज्बा रखना, ये सोच रखना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, हर किसी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जे आप फ्रेमवर्क के सोचिए और अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त देती बिल्कुल। है। मैंने एक किसने किया जे तुसी अपनी अगली नमाज थोड़ी मिस हो गई, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ यूके में रहते हुए भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना, कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जी आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, कैसे ये आदतें अपना ली? क्या बड़ों ने ही? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ 10-15 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਸ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇੰਨੇ ਦੌੜੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੈਡ ਆ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सही। सो अल्लाह दी रहमत अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह हेल्प करते हैं किसी की, जिस तरह से आप चैरिटी वर्क करें? मैं चाहूँगी कुछ रोशनी डालें, लोगों के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। सो हर वेले पैसे की चीज़ नहीं होंगी। ठीक है। जे तुसी किसी 3-4 साल पहला मैं अनारकली ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਂਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕੀ ਆ? क्या ताल्लुक है? बिल्कुल। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਤੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਂਹ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ,
ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਰਬ ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜ਼ਬਰਦस्त ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ तो तुसी मैनू बहुत अच्छी चीज़ समझा रियलाइज करा दिया कि ये तमाम नेमतें होना कितनी बड़ी बात है सो हर चीज़ आए नहीं होंगी देन दा फिर देन लई भी अपनू चाहिदा सो मेरी कोशिश होंगी थोड़ा थोड़ा सारे नू दे दवा rather than एक I like to spread तो मैनू आ हुंदा शौक मिलना सो different charities नू इत्थे विजिट कीता तो उन्हां दे different ideas ख्यालात ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ नहीं वो केरे नेक काम कर रहे हैं बिल्कुल आपने सही कहा और नेक काम करके आपको बताने की भी जरूरत नहीं खुद अल्लाह ताला कहता है कि जी अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है और शेयर करने का मकसद भी ये है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ढिंडोरा या बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं आप किसी की भी हेल्प किसी भी सूरत में थोड़े से की सूरत में भी कर सकते हैं गेट टुगेदर एक लाहौर की पाकिस्तान की ईद पे इवेंट्स पे मिलना जुलना इकट्ठे बैठना एक रिवायत है बाहर मिस करते हैं ये सब चीज़ें सारे साडे फंक्शन हुंदा साडे मेरी अम्मी फौत हो गए अगे असीं उन्हां दे घर जांदे सीगे सारे ईद ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਮੈਨੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ तो वो बचपन तो वही मेन्यू चलता आ रहा बिकॉज सानू सारियां नू ओहदे च कंफर्ट आ आप सब कुछ बनाते थे नहीं मेरी अम्मी हुन मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी सिस्टर ब्रदर असी सारियां नू कुकिंग दा शौक आपके अलावा भी कोई फैमिली में अच्छा खाना बनाता है जिसको आप कहते हो कि भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाता है या आपसे लोग सीखते हैं ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੁੱਕਸ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुकिंग का शौक जबरदस्त इंकरेज करवाया सही कुछ अपने प्रोग्राम के बारे में बताइएगा जो आपका अपना प्रोग्राम है इस स्पेसिफिकली ये एक फूड का प्रोग्राम फूड लाइव कुकिंग सो लाइव ऑडियंस होंगे and then I cook with them कैसा लगता है ऑडियंस के बड़ा सामने मजा सच्ची जरा लाइव ऑडियंस का मजा अनबिलीवेबल इंटरेक्शन रहता है लोग पूछते रहते हैं इंटरेक्शन different ages but from children to 92-year-old ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਡੀਅנס ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ यानी खासा इंटरेक्टिव सेशन रहता है लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਟੈਮਰਿੰਡ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਾਂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌਸ ਆ ਬਰਾਊਨ ਸੌਸ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੌਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ इंग्रेडिएंट है सही so no it's nice यानी आप साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से बनती हैं जी लाइव ऑडियंस नाल मजा आता बिल्कुल आपने सही कहा वो जो आपका इंटरेक्टिव सेशन चलता है उससे आपको भी जब एडमायर लोग करते हैं अच्छी चीज़ें बताते हैं तो आप इंजॉय भी करते खून वधदा बिल्कुल आपने सही कहा क्या मैसेज देना चाहेंगे लाहौरियों को है ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ healthy eating is very wise and take care God bless you जी तो हेल्दी ईटिंग जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है ये जाते जाते हमें आज़म साहब ने मैसेज दिया है थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए नाज़रीन हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही रहिए स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको बताते चलें कि जी स्कूल्स बाकायदा तौर पर आज खुल गए हैं और बहुत सारे स्कूल्स में हम देख रहे हैं सुबह जब बच्चे आए तो बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट किए गए थे जिन SOPs को हम कह रहे हैं कि आप सब ने फॉलो करना है स्कूल्स में बहुत अच्छी तरह से इनको फॉलो कराया जा रहा है लेकिन बच्चे स्कूल आकर कैसा फ़ील कर रहे हैं ये जानने के लिए हम चलते हैं कोमल की जानिब तो कोमल बताइएगा स्कूल्स में किस तरह से कोविड SOPs को फॉलो किया जा रहा है और बच्चे आज स्कूल ईद के बाद छुट्टियों के बाद जब बच्चे स्कूल आए हैं तो कैसा फ़ील कर रहे हैं खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे
جی بالکل انا پنجاب میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں اور تعلیم کا عمل بھی جاری ہو گیا ہے. میں اس وقت گورنمنٹ شعبہ APS میموریل ماڈل ہائی اسکول میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی کافی زیادہ بچوں کی تعداد بھی دیکھنے میں آئی ہے. اس وقت میرے ساتھ جو ہیں وہ اسکول کے پرنسپل رانا عطا محمد موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ادارے کو گورنمنٹ کے بتائے ہوئے SOPs کے عین مطابق ہم نے کھولا ہے اور بچوں کو ٹیمپریچر گن سے ان کا ٹیمپریچر چیک کیا گیا ہے. اگر کسی بچے کا زیادہ ہے تو ہم نے اسکول میں انٹری نہیں دی, وہیں پہ ان کو سینیٹائز کیا گیا ہے اور پھر یہ اپنے روز میں اسی طرح سے ڈسٹنسنگ کے اوپر ہم نے سرکل لگائے ہیں. وہ اپنی کلاس روم میں آ گئے ہیں. کلاس روم کے اندر سب بچوں کے ماسک موجود ہیں. اگر کسی بچے کے پاس ماسک نہیں بھی ہے تو ٹیچرز ان کو مہیا کرتا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کو ڈسٹنس پہ رکھا ہوا ہے. 50% حاضری کے مطابق ہم نے بچوں کو بلایا ہے اور ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اپنی SOPs کو پورے کیے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے آرڈر کے مطابق کہ جس ٹیچرز نے ویکسینیشن نہیں کرائی اس کو آپ نہیں داخل ہونے دیں گے, نہیں پڑھانے دیں گے بچوں کو. اس طرح سے ہم نے ان کو چیک کیا ہے اور جن ٹیچرز نے سرٹیفکیٹ ہمیں دکھائے ہیں ان کو, ہاں جس نے کوئی ایک اگر ڈوز بھی لگوائی ہے تو ہم نے ان کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ آئیں اور بچوں کو پڑھائیں. جی بالکل آپ نے پرنسپل کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر بچوں کا صحت کا خیال رکھنا بھی بے حد ضروری ہے, ان کو بھی کرونا SOPs کے اکارڈنگ جو ہے وہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے. کرونا SOPs کا خیال رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے. وہیں پر جو ہے اساتذہ کرام کا بھی ویکسینیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری قرار دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ بچے بھی موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے چھٹیوں میں کیا کیا اور آج اسکول میں آ کے ان کو کیسا لگ رہا ہے. جی بتائیے گا اسکول میں آ کے کیسا لگ رہا ہے, چھٹیوں سے پہلے کیا کیا تھا؟ جی بالکل اسی طرح ہم چھٹیوں میں نانی دادی گھر گئے, انجوائے کیا. اب ہمیں اسکول آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم حکومت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسکول کھولنے کی اجازت دی. ہم ادھر آ رہے ہیں, سادہ ہمیں پڑھا رہے ہیں, ہم بہت خوش ہو رہے ہیں پڑھ کر. جی بالکل بچوں کی جانب سے بھی کافی زیادہ خوشی کا اظہار دکھائی دے رہا ہے. بچوں کا کہنا ہے کہ اسکول آنے سے پہلے جو تھا وہ نانی دادی کے گھر انہوں نے چھٹی, اور بچوں کے ساتھ ساتھ تو کومل بھی خوش لگ رہی ہیں. بچے کہہ رہے ہیں جی انہوں نے عید کی چھٹیاں اچھے طریقے سے انجوائے کی ہیں, اسکول آ کے بھی ان کو بہت اچھا لگا ہے. تھینک یو سو مچ کومل ہمارے ساتھ موجود تھی. آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹس میں سب سے پہلے جی میرے پاس ہیں کچھ موبائل کے ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اگر آپ موبائل خریدنے کا پلان کر رہے ہیں, اوپو A55 موبائل آپ کو کتنے روپے میں ملے گا جی؟ 39,999 روپیز اس کی پرائس ہے. نیکسٹ موبائل ہے جی اوپو A53 موبائل, 26,390 روپے میں آپ خرید سکتے ہیں. اوپو F1 موبائل ہے, 23,900 روپے اس کی قیمت ہے. نیکسٹ موبائل ہمارے پاس کون سا ہے جی؟ اوپو F3 موبائل, اور اس کی پرائس 28,900 یعنی 29,000 روپیز میں آپ خرید سکتے ہیں. یہ تو تھے ہمارے پاس موبائل ریٹس. آپ کو بتا دیے موسم کی صورتحال جاننا بہت ضروری ہے. سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ٹوڈیز ویدر. جی تو باہر عمر ڈار موجود ہیں. عمر بتائیے شہر کا موسم اس وقت کیسا ہے اور آج دن بھر کیسا رہے گا, کیا پریڈکشن کی گئی ہے؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کی تو اس وقت جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری ہے. شہر کے کچھ علاقوں میں اس وقت جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں تو کہیں پہ جو ہے وہ سورج کا راج ہے. مجموعی طور پہ جو شہر کا موسم ہے وہ خوشگوار ہے, جس کی وجہ سے جو ہے چرند پرند وہ بھی چہچہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو شہری ہیں وہ بھی اس خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس وقت جو شہر کا درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس کے علاوہ آج جو ہے دن کے وقت زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے, اور جو دن کے وقت کم سے کم اب تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس کے علاوہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 77% ہے, اور 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے شہر میں ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے. اگر بات کی جائے آلودگی کی تو جو شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 94 ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمر. موسم کی صورتحال آپ نے ہمیں بتا دیجیے. آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں بچت بازار. آپ کو بتاتے ہیں آپ بچت کیسے کر سکتے ہیں.
सो शॉपिंग करने अगर आपने जाना है तो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां ऑफ लगी आपको मैं बता देती हूँ। ज़ारा अहमद हमारे पास पहला ब्रांड है जहां पर अप टू 50% ऑफ। नकूश हमारे पास नेक्स्ट ब्रांड है जी, यहाँ पर 40% ऑफ है, अप टू 40% ऑफ। सना सफीनास पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अप टू 30% ऑफ। खादी पर अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। तो ये तो थी हमारे पास सेल्स आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव। सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, सब्जियों की कीमतें हमें बताएंगे। ओवर टू यू सईद। जी बिल्कुल, शहर की मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों के नए निकनामे हैं वो जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक मुतअद्दिद सब्जियां हैं वो महंगी, जबकि चंद एक सब्जियों का रेट है वो 1 से 5 रुपये फ़ी किलो है वो कम किए गए हैं। अगर आज की बात करें तो आज शहर की मार्केट के अंदर आलू की रेट है वो 55 रुपये फ़ी किलो है, उसका रेट जारी किया गया है मार्केट कमेटी की तरफ से। प्याज का रेट 43 रुपये फ़ी किलो, जबकि टमाटर है वो 50 रुपये फ़ी किलो उसका रेट है वो जारी किया गया है। और अगर बात कर ले लहसुन की तो लहसुन जो है वो तकरीबन 210 रुपये फ़ी किलो, अदरक जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो मार्केट रेट है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर बात कर लें जो मौसमी सब्जियां हैं, सब्जियों के वास्ते अगर बात करें करेले वो 100 रुपये फ़ी किलो उसका रेट निकाला गया है, जबकि जो हलवा कद्दू है उसका रेट है वो 32 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करने का रेट है, सरकारी निकनामा है वो जारी किया गया है। टिंडे जो हैं वो तकरीबन 83 रुपये फ़ी किलो, और जो भिंडी है वो भी 83 रुपये फ़ी किलो आज का निकनामा है वो जारी किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि मार्केट कमेटी के जो निकनामे जारी किए जाते हैं उस निकनामों के ऊपर आम थैंक यू सो मच सईद, आपने सब्जियों की हमें कीमतें बता दी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।